Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha akan membaca teks Ihya Ulumuddin pada halaman 285 juz 2. Ialah teks klasik berbahasa Arab yang sudah saya beri harokat agar mudah dibaca. Saya baca apa adanya dan setelahnya nanti akan saya beri apa isi kandungan yang tersirat dalam teks tersebut. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu sama'u lahu mahbuban walau ghalabat alaihi syahwatun fayakunu fi haqqihi makhdhuron walakinnahu ubiha fi haqqihi kasairi anwa illadzati al-mubahati illa annahu idza takhadahu daidanahu wa hajirahu wa qashara alaihi aktsara awqatihi fahadha huwa safihu alladzi turaddu syahadatuhu fa innal muwadhabata 'alal lahwi jinayatun wa kama anna shaghirata bil israri wal mudawamati tasiru kabiratan wa kadzalika ba'dzul mubahati bil mudawamati yasiru shaghiratan wa huwa kal muwadzabati ala mutaba'ati zunuji wal khabashati wan nadhari ila la'ibihim ala dawami fa innahu mamnu'un wa in lam yakun asluhu mamnu'an idh fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min hadzal qabili al-la'ibu bisyadranji fa innahu mubahun walakinnal muwadhabata alaihi magruhatun karohatan sadidatan wa mahma kanal gharadu al-la'ibu wa talazzuda billahwi fadzalika innama yubahu lima fihi min tarwihil qalbi idrahahul qalbi mu'alajatun lahu fi ba'dil awqati litan ba'isa dawa'ihi fatastagila fi sairil awqati bil jiddid dunya kal kasbi wat tijarati au fid dini kasolati wal qiraati wasdiqsanu dzalika fima baina tadha'ifi al jiddi kasdiqsanil khali alal khaddi walawistau ajabatil khilanul wajha lasyawwahathu fama akbaha dzalika faya'udul husnu kubhan bisababil kathrati famakulu hasanin yuksinu kathiruhu wala kullu mubahin yubahu kathiruhu balil khubzu mubahun wal istighfaru minhu haramun fahadzal mubahu kasairil mubahati fa in qulta faqad adda masaku hadzal kalami ila annahu mubahun fi ba'dil ahwali tuna ba'dhin falima atlaqtal qaula awalan bil ibahati id itlaqul qauli bil mufassali bila au bina'am khulfun wa khata'un fa'lam anna hadza ghaladun li'anal itlaqa innama yamtani'u li tafsilin yansha'u min aini ma fihi an-nadharu fa amma ma yansha'u minal ahwalil aridatil muttasilati bihi min kharijin fala yamna'ul itlaqu ala taro anna idza su'ilna anil asali ahwa halalun amla kulna innahu halalun alal itlaqi ma'a annahu haramun alal mahrumi alladhi yastadhirru bi wa idza su'ilna anil khamri kulna innaha haramun ma'a annaha tahilu liman ghatafsa biluk matin
an yashrabaha mahman lam yajid ghairaha walakin hiya min haitsu innaha khamrun haramun wa innama ubihat li'aridil hajati wal asalu min haitsu innahu asalun halalun wa innama khurima li'aridil barari wa ma yakunu li'aridin fala yultafatu ilaihi fa innal bai'a halalun wa yahrumu bi'aridil wuqu'i fi waqti nidai yaumal jumu'ati wa nahwi minal awaridhi wassama'u min jumlatil mubahati min haitsu innahu sama'u sautin thayyibin mauzunin mafhumin wa innama tahrimuhu li'aridhin kharijin an haqiqati dzatihi fa idza idzang kasafal ghita'u an dalil ibahati fala nubali biman yukhalifu ba'da buhurit dalili wa amma Syafi'i radhiyallahu anhu falaisa tahrimul ghina'i min madhhabihi aslan waqad nassa as-Sabi'i wa qala fir rujuli yattakhidhu sina'atan la tajuzu syahadatuhu wa dzalika li annahu minal lahwil makruhi alladhi yusbihul babila wa man ittakhadahu sina'atan kana mansuban ila safahati wa sukutil muru'ati wa illam yakun muharraman bayinat tahrimi fa in kana la yunsibu nafsahu ilal ghina'i wala yutili dzalika wala yatili ajlihi wa innama yu'rafu bi annahu qad yudribu fil hali fayataronnamu biha lam yaskut hadza muru'atahu walam yubtil syahadatahu wastadalla bi haditsil jariyataini allataini kanata tuhoniyani fi baiti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Yunus bin Abdul A'la sa'altu Syafi'iyya rahimahullah an ibahati ahlil madinati lisama'i faqala as-Syafi'iyyu la a'lamu ahadan min ulama'il hijazi karihat sama'a illa makana minhu fil awsafi fa amal khuda'u wa dzikrul atlali wal marabi'i wa tahsinus sauti bi alkhanil asy'ari famubahun wa haitsu qala innahu lahwun makruhun yusbihul batila fa qauluhu lahwun sahihun walakinna lahwa min haitsu innahu lahwun laisa bi haramin fala ibal khabasati wa raqsuhum lahwun wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yang duru ilaihi wala yakra huhu balilahwi wallahu wala yu'akhidhu wa ta'ala bi in uniya bi annahu fi'lu ma la fa'idata fihi fa innal insana lahu wadhafa ala nafsihi an yadu ayadahu ala ra'sihi fil yaumi mi'ata marratin fa hadza abathun la fa'idata lahu wa la yahrumu qala Allahu ta'ala la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum fa idza kana dzikrus millahi ta'ala ala syai'i ala tariqil qasami min ghairi aqdin alaihi wala tasmimin wal mukhalafatu fihi ma'a annahu la fa'idata fihi la yu'akhad bihi fa kaifa yu'akhadu bi syi'ri war raqsi wa amma qawluhu yusbihul batila fa hadza la yadulu ala tiqati tahrimihi falau qala huwa batilun shorihan lamadala ala tahrimi wa innama yadulu ala khuluwihi anil faidati fal batilu ma la faidata fihi faqaulur rajuli la mar'atahu mathalan ba'tu nafsi minki wa qauluha
istara itu akedun batilun mahma kama kanal qasdu ala ibawal muto ya bata walaisa biharamin illa idza qusida bihi at-tamlikul al-muhaqqaqu muni asyar'u minhu wa amma qauluhu magruhun fayunazzalu ba'dal mawadi allati dzakartuha lak au yunazzalu ala tanzihi fa innahu nafsu ala ibahati la bisyarron sadronji wa dzakara ani akrahu kula laibin wa ta'liluhu yadulu alaihi fa innahu qala laisa dzalika min adati dzawid dini wal muruati fa hadza yadulu ala tanzihi wa radduhu asyhadata bil muwadhabati alaihi la yadulu ala tahrimihi aidan bal qad turaddu syahadatu bil akli fi suki wa ma yuharrimul muru'ata balil khiyakatu mubahatun walaisat min sona'i dawil muru'ati wa qad turaddu syahadatul mukhtarifi bil khirfati al khasisati fata'liluhu yadulu ala annahu arada bil karohati atang ziha wa hadha huwa adzanu aidan bi ghairi min kibaril a'immati wa in aradu tahrima fama dzakarnahu hujjatun alaihim. Mantap, teksnya sudah saya baca apa adanya seperti itu. Kira-kira apa isi kandungan dalam teks tersebut? Jangan kemana-mana, terus kita belajar bersama dengan Ustadz Muntaha. Oke, tetap bersama dengan saya Ustadz Muntaha. Mari kita pahami bersama mengenai isi kandungan yang ada atau terdapat pada teks Ihya Ulumuddin yang telah kami baca ialah pada halaman 285. Teks tersebut atau teks ini membahas hukum sama atau mendengar nyanyian musik. Jadi teks itu yang ditulis Imam Al-Ghazali isinya adalah membahas tentang hukum mendengarkan musik, hukum mendengarkan nyanyian seperti apa. Dalam pandangan syariat tentunya. Pada dasarnya mendengar suara indah yang teratur itu dianggap mubah. Mubah ya berarti boleh. Jadi pada prinsipnya atau pada dasarnya orang mendengarkan musik hukumnya adalah boleh atau mubah selama tidak berlebihan dan tidak membawa kepada maksiat. Akan tetapi bila seseorang itu menjadikannya sebagai kebiasaan utama dalam hidupnya hingga melalaikan kewajiban, maka hal itu tercela dan dapat menjatuhkan kehormatan dirinya. Oke, selanjutnya penulis dalam hal ini ya Imam Ghazali menjelaskan bahwa sesuatu yang asalnya mubah itu bisa berubah menjadi makruh dan bahkan dilarang bila dilakukan secara terus-menerus tanpa tujuan yang baik. Contohnya permainan catur atau hiburan yang lain, hukumnya adalah boleh, tetapi bila menjadi suatu kebiasaan sehingga bisa melalaikan kewajiban, maka itu dipandang buruk. Sama halnya dengan nyanyian. Ia bukan haram, nyanyian itu bukan haram secara zat, melainkan bisa menjadi tercela karena faktor luar seperti melalaikan ibadah atau menimbulkan syahwat. Imam Syafi'i disebut dalam teks ini ialah beliau tidak pernah menetapkan hukum haramnya nyanyian, atau Imam Syafi'i tidak pernah menetapkan pengharaman nyanyian secara mutlak. Beliau hanya menilai
bahwa orang yang menjadikan nyanyian sebagai pekerjaan atau profesi bisa kehilangan muru'ah. Muru'ah itu artinya kehormatan. Kehormatannya dia dianggap hilang, sehingga kesaksiannya tidak diterima di pengadilan. Namun jika hanya sekedar mendengarkan atau melantunkan syair indah tanpa maksud buruk, maka tidak ada masalah. Kesimpulannya sama, atau mendengarkan nyanyian, mendengarkan lagu, mendengarkan musik, hukumnya itu adalah termasuk perkara yang mubah. Mubah berarti boleh, tidak ada masalah. Tetapi bisa berubah hukum. Hukumnya itu bisa berubah sesuai dengan niat, kebiasaan, dan dampaknya. Segala sesuatu yang berlebihan, meski pada asalnya baik atau mubah, tetap dapat menjadi tercela. Ringkasan isi teks. 1. Hukum asal sama, mendengar nyanyian lagu, irama indah musik adalah mubah atau boleh. Yang kedua, sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi makruh atau berubah menjadi haram, terlarang bila dijadikan kebiasaan secara terus-menerus atau sampai dengan melalaikan kewajiban sholat misalnya, ataupun menimbulkan syahwat atau maksiat, maka tentu itu akan menjadi hukum haram. Dan yang ketiga, contoh serupa misalkan bermain catur, prinsipnya adalah mubah, boleh, tetapi bila berlebihan menjadi makruh. Menonton hiburan orang Habasyah zaman Nabi itu boleh hukumnya, tetapi jika berlebihan juga menjadi tercela. Yang keempat, Imam Syafi'i tidak mengharamkan nyanyian. Imam Syafi'i tidak mengharamkan musik secara mutlak. Beliau hanya menilai bahwa orang yang menjadikan nyanyian sebagai profesi itu bisa kehilangan muru'ah. Muru'ah itu kehormatan, sehingga kesaksiannya tidak diakui di pengadilan jika orang itu muru'ah. Berikutnya, mendengar atau melantunkan syair dengan suara indah itu tidak membatalkan kesaksian seseorang. Kemudian yang kelima, prinsip utama, segala sesuatu yang berlebihan meskipun asalnya mubah akan berubah status hukum, ialah menjadi tercela, dapat menjadi tercela. Dan yang terakhir, kesimpulannya sama atau mendengar itu termasuk perkara yang mubah, tetapi hukumnya bisa berubah sesuai dengan niat, dampak, dan penggunaannya. Semoga kita bisa memahami daripada maksud isi kandungan yang ditulis oleh ulama besar Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin halaman 285, yang pada intinya adalah mendengarkan musik itu boleh. Tetapi meskipun demikian, apabila niatnya salah, maka dia akan berubah status hukum dari boleh menjadi makruh, dari makruh menjadi haram. Semuanya nanti adalah tergantung seberapa dampak atau pengaruh dari musik ataupun nyanyian yang didengarnya. Oke, saya pikir demikian. Mantap. Semoga menjadi wawasan kita dalam memahami syariat Islam melalui kajian kitab kuning atau kitab klasik sebagaimana yang kita pelajari saat ini. Mantap. Dari saya, Ustadz Muntaha, jangan menyerah apalagi putus asa. Tetap semangat dan semangat. Wassalam.